Salaš 137. Pa hajde da čujemo i njegovu priču. Znači ovo je srnečni gulaš. Da probamo prvo čekić, vojvođanski koh i domaće rakije. Posle 400 metara ćete stići na odredište. Kažu da je ovo mesto toliko posebno da su ga birale i hollywoodske zvezde za svoje venčanje. Tradicija, luksuz i domaća hrana, sve na jednom mestu. A danas otkrivamo zašto baš Salaš 137 ostavlja bez daha. Nalazim se u srcu Vojvodine, na jednom od najpoznatijih mjesta gdje se tradicija i gostoprimstvo žive svakog dana. Salaš 137. Ovdje u ovoj stolici kao da je vrijeme stalo, a oko mene je ambijent koji vraća duh starih vojvođanskih salaša. Danas ćemo zajedno otkriti šta Salaš 137 čini zapravo posebnim, od autentične hrane do priče domaćina i jedinstvenog mira koji ovdje vlada. Dobrodošli na putovanje kroz ukuse i običaje Vojvodine. Dobar dan, nalazimo se na Salašu 137 sa gospodinom Aleksandrom Samardžijom, zvanim kao Splića, čovjekom koji je ovo mjesto pretvorio u simbol vojvođanske tradicije i dobre hrane. Pa hajde da čujemo i njegovu priču. Dobar dan, dobrodošli na Salaš 137. Ljubazne su vaše reći, ne znam da sam pretvorio u simbol. Činjenica jeste da je Salaš 137 definitivno bio u Srbiji prvi salaš koji je pretvoren u ugostiteljski objekat. Sad nas ima već dosta i ja se tome radujem. Pretpostavljam kad bude dovoljno broj salaša u Vojvodini, salaša kao ugostiteljskih objekata, da će većina turista koja se zatekne ovdje namjerno i slučajno možda otići neki salaš na neki ručak. Dugi niz godina svi smo mi ovdje po Vojvodini vodili naše prijatelje na čarde. Čarde su u potpunosti stekle svoju publiku i lično jednostavno je ljudi mahom već znaju gdje idu i šta tamo da očekuju. Kad bude više salaša, sad nas već ima, bojim se, ne više od 50, od onih koji rade stalno možda 20-ak, ali vremenom sve više salaša se otvara, onda će postati uobičajeno turisti iz Niša ili sutra turisti iz Pariza, ako se zateknu u Vojvodinu da odem neki salaš. Nekada davno u Dalmaciji, ne znam kad i ne znam tko, neko je shvatio da ima konobu, otvorio konobu i rekao ja imam vina i sira, susjed ima hljeba, mogu nabaviti slani srdela od onog ribara i otvoriti svoju konobu i ići neki mali ugostitelj. Danas vam je potpuno normalno gledate na more, Mediteran, Crnu Goru, Istru, Dalmaciju i kažeš tamo negdje u neku konobu. Tako da je moja neka ideja bila jednog dana da ćemo doći u situaciju da će i salaši biti potpuno autohtona vojvođanska ponuda, jer u svakom slučaju salaši to zaslužuju. Od ambijenta do originalnosti, a i do mogućnosti da plasirate hranu koja jeste autohtona za ovo područje. Recite mi, zašto ste izabrali baš Salaš 137 od svih? Kad sam dao oglas u lokalnoj novini Dnevnik da kupujem salaš, bilo je to 1994. godine, bio sam potpuno nesvestan da sam verovatno prvi takav oglas dao nakon Drugog svjetskog rata. Jer nakon Drugog svjetskog rata ljudi su mahom napuštali salaše, odlazili da žive u gradove, dobili poslove u privredi, uz onaj zemljišni maksimum od 10 hektara postalo i teško živjeti na salašu, ali je istina da nisu oterani nikakvim zakonom. Istina je, upoznao sam jako puno salašara, neki nažalost više nisu ni živi, istina je da između solucije da gledate u nebo, molite Boga će biti kiša ili da ne bude poplava i solucija se zaposli u firmi da prvog dobijete platu, ona doba nakon 5, 10, 15, 20 godina dobijete i stan uz neku platu koja je bila pristojna. Velik broj ljudi se odlučio napustiti salaš jer je to bio bolji i lakši život. Kad sam dao oglas za kupujem salaš, javilo nam se, tad nije bilo mobilnih telefona, ničega, bilo je telefon fiksni i faks.
javilo se preko 1500 ljudi da ponudi salaš. I sigurno sam vidio više od 1000 salaša. Pa ono što je presudni faktor bilo za ovaj salaš, to je priroda. I relativno blizu Novom Sadu, što je meni odgovaralo, mi se nalazimo nekih 6 km od Table Novi Sad, 12 km od pešačke zone, od Katoličke crkve u Novom Sadu, znači pričamo o 10 minuta putovanja. Realno i objekte možete renovirati, možete ih zanoviti, možete ih srušiti, popraviti nove, ali stabla ne možete dočekati. Ovi orasi tu kojima je bašta od restorana, salaš 137, imaju, to su neki profesori s poljoprivrednog fakulteta, imaju preko 100 godina i ovi bagremovi su jako stari, tako da kad negdje birate nekakav salaš, uvijek morate imati u glavi objekat se može napraviti u potpunosti, no može se renovirati stari, ali sama zelenila, ova livada ima preko 200 godina. To traži jako puno vremena. Koliko je teško bilo sačuvati autentičan duh vojvođanskog salaša, a opet ga prilagoditi današnjim gostima? Pa, dobro ste rekli termin duh se može sačuvati, inače kompletan način života i način funkcionisanja definitivno ne. Previše se vremena menjaju, znate, imali smo jedne goste davno, pred 20 godina, koji su smatrali da bi trebalo da nema tople vode u sobama. Jer kažemo, ovdje nisu imali toplu vodu, nego su se prali u lavoru, istina. Tako da mislim da je svakom ko se bavi ugostiteljstvom potpuno jasno da jedna doza luksuza koja je potpuno standardna čovjeku 21. veka mora postojati. Mogli biste ići u onaj ekstrem, ali onda bi maltene trebalo imati poljski WC, nisu imali ni WC. Tako da duh se sačuva i to osjete gosti, evidentno. Postoji jako puno gostiju koji ovdje dolaze više od 20 godina. Postoji jedan krug ljudi kojima se takav duh i takva atmosfera sviđaju. Nama na Salašu 137 smo mi jako ponosni, sam često ustanovimo da su neki ljudi se upoznali ovdje na Salašu, postali prijatelji, počeli se druže, imamo jednu ekipu, oni sad jedni drugima idu na slave, a svi su upoznali ovdje, jednom slučaju su iz Beograda. Tako da, slična mesta privlače slične ljude, duh se osjeti, evidentno je ovdje nekako mirnije, to čujem 1000 puta od mojih gostiju, malo se uspore, malo se isključe, malo se vrate u neka vremena, jer smo nostalgični za starim vremenima, nisu ona bila ni bolja ni gora, nego smo mi bili mlađi. I onda je uglavnom najčešći, ako ne govorimo o zemljama koje su nekim ratovima i velikih problema, najčešće taj žal za mladost postoji u svakome, ovdje se mnogi stvari podsjeti. Recimo, ogromne su reakcije na par najobičnijih limenih kutija za šećer. Pa ja mi za 50% gostiju koji došli ovdje sada rekli, pa imam sam ovakve kutije kod bake kad sam bio mali. Takve stvari vam vrate duh. A inače, definitivno, kuhinja mora biti po hasapu, u sobama mora biti topla voda, jednu dozu savremenosti morate uneti u ovaj projekat ili ovakav projekat, jer ne možete više inzistirati na kompletno svem autu. Onda bi trebalo da imamo volove i ove kukuruze tu koje imamo. Sa tih 5 hektara kukuruza bi trebalo da oremo sa volovi, a ne sa traktorom. Tako da je neminovno jednu dozu, čovjeku 21. vijeka je jednu dozu savremenosti ugraditi, ali tu se evidentno čak i kroz neke sitnice održi i osjeti se, ljudi ga prepoznaju, gosti. Naravno, pogotovo ljudi koji su živjeli u tom vremenu, a ne sada mi koji smo mlađi, koji smo tek samo jednostavno dotakli smo taj deo, ali ne znamo onu suštinu. Dobro, recite mi ovako, koje su jela sa vašeg menija postala zaštitni znak salaša? Pa prvo jelo koje je postalo zaštitni znak su bile štenokle. Potpuno neočekivano, ja sam Dalmatinac, isti kolač postoji u Dalmaciji, naravno, i tamo je ovdje bila Austro-Ugarska, tamo ga zovemo paradižet, floating islands ga zovu Englezi ili flottant ga zovu Francuzi, kolač je poznat. Igrom slučaja izgleda se bio izgubio u ugostiteljskim objektima. Kako smo mi pravili nekakvu hranu koja liči na hranu sa salaša i trudili se da neka jela koja je sigurno pravila na svaka domaćica, na svakom salašu u Vojvodini uvedemo, sjećam se da je prvi veliki hit su bile štenokle, do mere da su ljudi zvali kad rezervišu u restoranu mesta recimo za nedelju, oni nazovu i kažu i ostavite na 6 porcija štenokle. Naime, piše u našem jelovniku od prvog dana da svega može nestati. Ne bi se osjećali dobro da vam garantujem da svaki dan ima sve što piše na jelovniku, jer u principu mi možemo ujutro spremiti sve i uglavnom se svako jutro sve kuva, i supa, i čorba, i sarma, i punjena paprika i sve, ali svega može nestati. To je cena toga da ne moramo da koristimo mikrotalasne, da ne moramo da zamrzavamo, ne moramo da podgrevamo. I danas se ponekad desi da neki goste malo uvredi pa kaže piše na jelovniku da imate ovo, a vi nemate. Hrane uvek ima i kolača uvek ima, ali nema baš svih u svakom momentu ni svake hrane, zato smo napisali na prvoj stranici jelovnika, ovi standardni gosti uglavnom znaju i nismo imali nikakvi problem s gostima zbog toga.
te je jedna od stvari koja se tako među prvima pojavila kao hić nenokle, dovela do toga bi ljudi, ne znam, zovu utorak, rezervišu ručak za nedelju i kažu ostavite mi 6 nenokle jer znaju da će ih u popodnevnim satima nestati. Poslije toga primijetili smo da dosta ljudi je čulo, puno više ljudi je čulo nego što je probalo, da je nekakav nedeljni ili čak i subotni ručak u Vojvodini podrazumijeva supu, a potom rinfleš, odnosno kuvano meso iz supe ili lešo meso. Sa obično nekoliko sosa, mi pravimo 4 sosa uz to i to je jelo koje isto vrlo brzo dobilo publiku, ali očito imamo nekakav kodeks u glavi, ne ja nego ovi ljudi autohtoni odavde, vrlo malo ga prodate u utorak, srijedu, četvrtak, petak. Jednostavno kao da to su ljudi navikli da jedu subotom i nedeljom, imaju neki kod u sebi, tako da se rinflaš pokazao kao neko jelo broj 2. Naravno, vremenom su neka jela postala veći hit, neka manja. Mnoga jela smo izbacili. Znači, mi kad dođemo do nekog recepta, mi ga napravimo, ako se nama sviđa, moji šefovi kuhaju, naravno, ja nisam kuvar. I onda ga, recimo, sljedećih mjesec dana kuvamo i stalnim gostima, ako dođe vas 4 jednog, kažemo, vi probajte ovo. I to je način kako jedino možete uvesti neko jelo. Ako ta grupa ljudi koja je uslovno rečena dobila to da proba, naravno besplatno sve, dođe za mjesec, 2 ili 3, ponovo naručite to jelo, vi ste neko jelo uveli i onda shvatite da to jelo ima publiku. Bilo puno jela, recimo, jedno od jela koje sam ja volio, zbog kojeg sam išao u Firencu da učim kako se pravi, bilo je škambići sa srnetima. Zvuči možda čudno, jelo je spektakularno, ali nije zaživjelo. Tako da nije presudan ni moj lični ukus, nije presudan ni ukus šefova kuhinje, presudno je to što se ljudima sviđa. A da bi im ponudili to što se sviđa, uvijek se trudite, stalno ubacite po nešto novo. I neka jela prođu i dobiju svoju publiku, neka jela ne prođu i to je to, nema nikakvog razloga za bilo kakvu ljutu. Tako da, puno prodamo butkice, svinjske kolenice u sosu od rena, ljudi očito neizmjerno vole. To je neko od jela. Prodamo puno telećih kolenica do mere da ona sad više nije na redovnom meniju, nego na meniju koji nekad ima. Naravno, nabavka je postala krucijalni problem ugostiteljstva, jer do kvalitetne i odlične namirnice sve teže i teže doći, to znaju svi moji kolege ugostitelji. Da ne ulazimo u razloge, da smo smanjili stočni fond, da li je uvozna roba jeftinija od domaće, tako da ima nekih jela koja su hit i naravno jela su sezonska. Jel? Sad možete prodati punjene paprike, nećete prodati podvarak i sarmu. Tako se i meni salaša menja, uslovno rečeno 4 puta godišnje, iako je različito onaj letnji, onaj zimski, oni među proleće i jesen, oni su delomično drugčiji od letnjeg i zimskog. Imaju jela koje imaju sve sa ono. Jedan od velikih hitova na salašu zadnjih, to je recimo posle korone 4-5 godina, su salenjaci. Salenjake pravimo zimi, naravno kad su svinjokolji, napravimo salenjake, dodali smo jednu dimenziju, serviramo ih vruće, kad ih vi naručite čekaju se nekih 10 minuta i sa strane stavimo hladnog vanila krema, da imamo neki kontrast između vrućeg i hladnog i salenjak je kolač koji se izgubio. Naravno, nije danas domaćic jednostavno pravi listnato testo, gdje će da koristi mleveno salo umjesto putera, pa da onda razvlači, pa da radi, ja to u potpunosti mogu da shvatim. Ali je potpuno autohtono jelo, tradicionalno je. Stranci vam interesantno reagiraju na salenjake, onda oni shvate da u našoj zoni, u našem području u Srbiji, da vi imate adekvatan kolač za svinjokolje. Svi imaju čvarke, svi prave šunke, svi prave slanine, manje više recepti su slični, začini su drugčiji. Kad kažete da ovdje osim svega toga što se pravi kao tradicionalno jelo svinjokolje, imate i kolač koji se pravi kad je svinjokolja i naravno ne samo kad je svinjokolja, se koristi svinjsko salo umjesto putera, to ih obično jako zna. Isto što se tiče manifestacija i tih proslava, jednostavno vidimo da pravite i razne, na primjer, i čvarke, i ajvar, i razne domaće proizvode. Da li nešto od toga može i da se kupi, da se ponese iz ovog raja? Da, pa nekih manifestacija ima na salašima mnogo. Od konjičkih turnira, imamo 32 konja ovdje u štalama, svi konji su preponaši, turnira koji su u sklopu šampionata države, do pasuljada, repijada i naravno tradicionalnih nekih aktivnosti koje su autohtoni salašu. U neko doba godine pravimo ajvara, da pravimo bez preterivanja 2 nedelje izgubljeno pravljenje ajvara, sad smo pravili pekmez od šljiva, sad su stigle šljive. U doba kad je zima i kad zahladi, to je sve kraće, nažalost, jer su zime sve toplije. Gledamo da napravimo nekoliko velikih svinjokolja, gdje su gosti naravno dobrodošli. Dio proizvoda vrlo rado možemo prodati našim gostima, to su neke rakije koje proizvodimo, neke ajvare i to. Kod proizvoda
Što se tiče svinjokolja je vrlo komplikovano jer zakonodavac ne prepoznaje mene kao potencijalnog proizvođača kobasica. Naime, mi kao ugostitelji nismo registrovani kao firme za preradu mesa. Tako da dođete u jednu situaciju, ne kažem da je dobra ni da je loša, takva je kakva je, da vi u stvari ne možete sami praviti svoje proizvode. Tako da mi kad nešto spremamo ovdje, spremamo čisto da bi ljude podsjetili kako je to izgledalo, da bi eventualno s nama osjetili način i tradiciju pripreme, a u principu moramo prepustiti profesionalcima da nam takve proizvode oni do kraja proizvedu i u krajnjoj liniji onda ga prodaju pa da ga mi možemo eventualno prodati vam. Tako da konkretno samo da ljudi ne uđu u krivu situaciju, ono što tog dana se pravi kada je svinjokolj nije nešto što smo čak ni zakonski nam nije dozvoljeno da prodamo, a toliko se toga pojede kad su te fešte da nama nije nikakav problem da nam onda najčešće naš lokalni mesar s kojim dugi niz godina surađujemo, da on nama napravi po našim receptima ono što će poslije biti pušteno u prodaju. Nekad se ljudi tu osjećaju loše i kažu, ama je moguće, ne možeš više da kolješ svinje. Mislim da nije bez veze, vi znate da svake zime, nažalost, pročitate na svojoj slavi domaćin trihinelom otrovo i sebe i kumove i decu. Neka regulativa postoji, nije ona potpuno iživljavanje zakonodavca nad nama, nego u krajnju liniju stalno čujete da neki domaćin pravi svinju, on nije proveo na trihinelu pa su mu se otrovala deca. Tako da ta dimenzija zakonitosti nije totalno bez veze i ne mislim na neko iživljavanje na ugostitelju. U krajnju liniju imali smo ne tako davno onu aferu s onom, misle, zvala Zozovačom. Ljudi pomrli, oslepili, jer je čovjek pekao neku brlju od rakije, naravno, imati alkohola toliko da je bila otrovna i nije imao akcizne markice. Tako da ne mislim da neka regulativa ne treba da postoji. Vi u Italiji danas možete sami napraviti mortadelu ako znate. Teško ćete naći neko ko zna da napravi mortadelu jer su se tradicije izgubile, znaju samo ovi iz mesne industrije, ali ne može da puste na tržište. Tako da nekakva doza regulative postoji, ali činjenica da gosti od nas kupe pekmeza, kupe ajvara, kupe rakija, kupe svega i svačega ne sviđa. Neko dođu pa nose kolače kući jer se sviđa da taj kolač pojedu kad dođu kući. A manifestacije kao manifestacije a priori su vezane za prostor u kojem smo. Recimo imamo relativno često, znači par puta godišnje, imamo izložbe pasa. Mi imamo ovdje naše lovačke pse, idemo relativno često u lov i prostor je dobar, tako da manifestacije su uvijek vezane za sami prostor i uglavnom su sklopljene tako da imaju neku svoju logiku da se dese baš na salašu. Kako vidite budućnost salaša u Vojvodini? Da li će uspjeti opstati? Ja sam uvjeren da će da uspjeti da opstati, jer je činjenica da su originalni. Znači nisu nikakav fake, nije niko to tako izmislio i nasadio bez veze. Današnji gost, moderni, naravno treba proba i fine dining, naravno treba proba i sushi, i treba proba paelju, i treba proba burrito i ovo. Međutim, uvijek ćete imati jedan krug ljudi koji će se zaželjeti neke, uslovno rečeno, možda i ružan izraz, domaće ili tradicionalne hrane. Vi ćete imati neke turiste koji kad dođu negdje žele da probaju nešto što je domaće. Tako da se ja ne brinem oko budućnosti salaša kao potencijalnih ugostiteljskih objekata. Budućnost ugostiteljstva se menja i kao i uvijek morate se tom baviti i morate raditi. Do korone nama je bilo neshvatljivo šta to znači dostava. Imali smo donesi kom. Poslije korone eksplodirale su međunarodne firme koje rade dostavu, ima hrane koja je bolja za dostavu i hrane koja nije baš godna za dostavu. I činjenica je da svi mi kad sedimo u bilo kojem gradu u Srbiji ili u regionu, možda svetu, u Splitu, u Sarajevu, jedino što sigurno nas desi proći onaj dostavljač najčešće voliti ili glovo. U 1 u 5 minuta će sigurno da prođe. Količina hrane koja se proda na dostavu od strane ugostitelja, ja više ne mogu da pojmim kolika je, enormna je. I to donosi jedan potpuno novi moment u ugostiteljstvu, to je da vi znate da dostavljači uzimaju između 35 i 40%. Znači, ako ja vam moju pljeskavicu prodam za 100 dinara košta kod mene u restoranu, ja 35 ili 40 dinara moram da dam za dostavu. I to u kompletu menja način poslovanja ugostitelja. Jer jednostavno sad se pojavilo jedno novo tržište koje ima puno druga pravila. Nema veze s ljubaznošću konobara jer ne vidite, ima veze s ukusom hrane i načinom pakovanja, jer ako ste dobro nešto spakovali, ukusu napravili, veća vam je šansa da će to neko ponovo kupiti, ali čitava matematika u proizvodnji se drastično menja. I to opet dovodi do novog tipa ugostiteljskih objekata, relativno novog, sad su već prošle godine, a to su, što kažu stranci, ghost kitchen, restorani koji ne postoje, nego su samo duh kuhinje. Jer vi ako želite da budete konkurentni sa dostavom, najbolje da negdje u nekom prostoru, periferiji grada ili negdje da ima puno poslovnih prostora, jeftino nekad, terminali, utovarno, istovarni, carinski, ovo ono, iznajmite prostor i napravite kuhinju.
I zaposlite samo kuhare i pomoćne kuhare. I počnete napraviti hranu koju plasirate samo na internetu. Vi nikad ne zaposlite konobare, nikad ne zaposlite hostese, nikad ne zaposlite welcome, nikad ne zaposlite čistačice koje čiste restoran, nikad ne kupite tanjire, noževe, viljuške, stolnjake, stolove, stolice, ništa. Vi samo složite kuhinju. I kad takvu kuhinju složite, vaši troškovi su neuporedivo manji nego nekome ko je klasični ugostitelj poput Salaša 137 i vaša je borba onda na internetu. Kad ste u takvoj situaciji, vi puno lakše možete napraviti odnos uloženog u hranu i prodatog, da vi možete dati tom dostavljaču 30-40%, obično uzmaju 35-40%, jer ste srezali sve ove ostale troškove. I to je segment protiv kojeg se ne treba boriti, to je neminovno. Čovjek 21. veka zbog načina na koji radi, zbog ogromnog broja ljudi koji rade od kuće, zbog toga što za dvoje je postalo neisplativo kuvat, možda i za četvero, teško mogu učiti tu matematiku, jer mi kuvamo kući od moje majke, žene, pa dalje, zato što volimo da pojedemo to što se skuva u kući, dobijate jednu potpuno novu publiku, koja je isto ugostiteljska publika. Ali u ovom momentu oni će umjesto da 5 puta odu u restoran, jedno otići u restoran, a 4 puta će tražiti dostavu. Tako da budućnost ugostiteljstva kao kompletne grane ovisi i o tome u šta sve ugostiteljstvo ide. Opet ga gledate ugostiteljstvo u smislu, da kažemo, lokalnih kafića i barova gdje smo mi svi otišli popiti espresso ujutro, ne znam, u subotu večer s društvom iz kraja popili po neko pivo ili čašu vina, ima jako velika konkurencija su kladionice. U svim kladionicama u Srbiji se servira piće po nekim cenama koje su više nego povoljne. Ja mogu da shvatim, ne znam, taj biznis, ali kao laik mogu da shvatim da je vlasniku lanca kladionica potpuno nebitna zarada od prodaje pića, ali mu omogućava da njegovi gosti se bolje osjećaju, da duže ostanu, možda da više tih klađenja, rundi klađenja odigraju. Tako da recimo i tu protiv toga, mislim da ne treba se buniti, to što je novo vreme, novi način komunikacije, novi način izlaska, novi način komuniciranja među ljudima, ubijanja vremena u krajnjoj liniji. Jedan od njih je kladionica koja mi nisu nešto naročito dragi, ali ne mislim da treba na bilo kakvim džonom preko njima nastupati i oni sigurno jednom broju lokalnih kafića i malih ugostiteljskih objekata iz kraja odvuku publiku do mere da će mnogi morati zatvoriti. To je jednostavno tako. Neminovno, da. Recite mi, baš ovdje na Salašu, da li su vam većinski gosti stranci? Ne, većinski gosti su domaći gosti. Apsolutno su većinski gosti domaći gosti, većinski gosti su individualni gosti. Mnogi domaći gosti kad imaju strance, evo pogledajmo danas dovedu prijatelji iz inostranstva da im pokažu Salaš, ali u principu većinski gost ovdje je domaći gost, individualni gost. Imamo nešto protiv stranaca, ne daj Bože, nego nismo se nikad tako puno okrenuli i u principu domaći gost razume šta nudimo, za koje novce, ne mislim da imamo problem što skrenemo, pa da to pravi problem. I trudili smo se da bude familijarno mjesto. Vidjet ćete danas, ne znam da će biti 3 stola, gdje će sediti 4 ljudi, svi ostali će biti veći. Muž, žena, baka, deda, unuci, strina, ujna, kum i to sve. Jer nekako taj salašanski život vikendom, jer ljudi samo vikendom imaju vremena da se posvete nekom obroku koji traje duže od 2 sata, a nije na brzinu pojedemo picu pa idemo dalje. Vuče familije, što je nama primarno bila ideja. Sva ova dečja igrališta, konji, koče, sve je napravljeno da bi deca našla sebi sadržaj i onda vrlo često doživim da mi gosti stalni kažu možda ja i supruga ne bi dolazili ovaj vikend na Salaš, pa su vam deca rekla iće na Salaš ili neće nigdje. Ja se sjećam mog detinjstva, meni je bilo dosadno kad s roditelji imaju negdje u kafanu. Idu roditelji, kumovi, ja, sestra, uglavnom je to bivalo dosadno. Naravno, oni su odrasli ljudi, imaju svoje teme koji god da su njima primerene. I deci vrlo često dosadno u kafanu. Sad imate jedan segment koji malo olakšava roditeljima, to daj mu mobilni, daj mu tablet da se zabavi. S druge strane, kad deca ovdje dođu, pa kad roditelji vide da je deci lepo, a onda vrlo često mame vide da deca bolje jedu, jer su ceo dan jurcala s drugom decom po igralištu, onda i oni ponovo rado dođu. Tako da a priori smo okrenuti po nekom familijarnom gostu, naravno svi stranci više nego dobrodošli i svi ostali. Da, dođu sami. Dođu na preporuku. Tako, dođu na preporuku i imaju, naravno, sasvim dovoljno, ali mjesto je upravljeno prvenstveno, da kažemo, za nekakve familijarne ručkove i večere. Ti mi dolazili su ovdje i poznate poliglotske ličnosti, poznate zvezde? Dolazili su, ilustratirani isto kao i pekar sa Čene, naravno da su dolazili, sad do godine 30 godina da primamo goste, tako da je bilo mnogi ljudi, mnoge javne ličnosti iz Srbije, iz zemalja regiona, iz Amerike, mnogi glumci, košarkaši. Čistom statistikom se desi da naiđu,
A ono što neko kaže dobar glas se daleko čuje, neke su nam svetske zvezde bile tako, su došle na nekakvu svadbu ili neku proslavu, naravno uvijek su dobrodošli, to se naravno sviđa publici da vidi, međutim ne mislim da je to način na koji mi ugostitelji treba da gradimo svoj brend i svoj imidž, jer u principu mi nemamo nijednu fotografiju, imamo u našem nijednog celebrity sa Salaša. Prvo, njima je stalo da im čuvate privatnost, jer ti celebrity, znaš, vrlo često ne mogu da ručaju mir. Jer naiđe ova slika s njim, pa neka žena ga obožava, pa bi dete slika s ovim i s ovim. I naravno, oni su uglavnom ljubazni, ali mogu da shvatim da im je prilično veliki pritisak to što to jesu, jel? I mi se ovdje trudimo i čuvamo privatnost i ovdje se desilo, bilo je jako puno, što rečeno, poznatih ljudi, mislim medijski poznatih, ali je činjenica da nikad nismo objavljivali, nikad nismo najavljivali. Ako oni puste posle u medije ili na društvene mreže, onda se vidi da su bili. Nekako smo imali stav da ih trebate tretirati apsolutno koji sve druge goste, dati im šta lepši ugođaj, šta bolju hranu, šta bolje uslove, sve, a ne opterećivati ime ko su i šta su. Možda i to je jedan od razloga što je jako puno, uslovno rečeno, poznatih ličnosti, jer ljudi iz medija je ovdje bilo sportaša, političara, glumaca, pevača, jer jednostavno pokušavamo da ih koliko toliko zaštitimo od one euforije koju vrlo često doživljavaju kako je izađu javnosti. Paparaco napada. Da, paparaco napada, tako je. Recite mi isto vaš nadimak Splićo. Da. Živjeli ste u Splitu. Odrastao sam u Splitu, ja sam Splićan i to je valjda sudbina svih Splićana kad odu iz Splita. I jednostavno davno, već kad sam otišao da služim vojni rok 84. Dobio sam vojsku u Skopju, onaj stari SFRJ, i tako smo me pozvali Splićo, u Beograd sam studirao. Tamo su me zvali Splićo, tako da moj nadimak je vezan za to što sam iz Splita. Ima jedna krasna dama, Aleksandra Janković, glumica i prijateljica Salaša 137, i ona je iz Splita, pa onda nekad i nju zovu Splićo. Tako da je očito sudbina ljudi koji su odrasli u Splitu, kad odu negdje da ih vrlo često zovu Splićo. Recite mi, ili vam nedostaje Split? Pa nedostaje mi mladost. Ja bi vjerojatno isto ovako sedeo s vama da sad sedimo u Splitu, isto vam ispričaje kako je nekad bilo na rivi, ili kad sam ja imao mali tomos, ili kad smo se išli kupat. Tako da ne mislim da mi nedostaje u nekoj meri koja je bilo kakva patologija. U stvari, vrlo često ti shvatiš da ti nedostaju dani mladosti, neke bezbrižnosti koje smo svi imali, ali to je sasvim u redu, svako doba je lepo. Sad imam 60 godina i dobro se osjećam, nemam nikakvih problema s tim. Ne mislim da bi ja sad učinio sve da ne znam, a priori ovdje sad da ponovo živim u Splitu. Živim bi isto koji ovdje, imam ti svoji 5, 6, 10 prijatelja, mi bi pričali kako je bilo nekad. Tako da ne mogu reći da razmišljam Splitu, naravno da ima neka doza, zaželim se mora, zaželim se ljudi, zaželim se iz Splita, ali me tamo vežu uspomene, ali ne do mere da vam mogu reći da to pravi bilo kakvu pravdu. Malo ljudi zna istoriju Salaša 137 i prva namjena koja je, to je zbog koje ste kupili. Moj kum i poslovni partner, sam danas partner u ovom poslu, i ja smo trgovali sirovom kožom, u nekom momentu smo stasali do mere da treba napravimo svoj magacin, pa smo ustanovili da nema potrebe zidamo neke magacine, da nama sasvim odgovara kupimo stari Salaš, pa u štalama Salaša da napravimo magacin za sirovu kožu. I tako smo kupili ovaj Salaš 137, ovi stari uvjeti ovdje gdje su bili svinjci, kokošinci, štale, to smo pretvorili u magacin sirove kože. I imali smo nekih 20-ak, 25 zaposlenih, fizički radnika, težak je posao, fizički težak. I mahom su ljudi bili momci, uglavnom bez supruga, kuća i svega, bila su ona nikakva vremena. I onda smo, da bi nekako poboljšali cijelu atmosferu, da bi olakšali rad, napravili smo kantinu i svako jutro bi mi oko 8 se skupljali ovdje, doručkovalo se do 9 i onda se radilo, imalo se pauze za kafu, za capali, cigaretu, to. I nije se radilo do 5, nego do pola 5, da oni mogu poslije posao se utuširaju srede i onda u 5 sednu imaju ručak skuvan. Ako su bili momci koji su uglavnom živjeli na hleba i paštete i za ručak smo već puštali alkohol. Tako smo mi nakupovali dovoljan broj stolica, pribora, svega da nekih 35 ljudi može da sedne i da jede. I tako smo oformili kuhinju. I to je u stvari bila menza naše firme. Međutim, vremenom jednog dana je neko naišao, mi smo rekli, aj ti sedi s nama, mi smo skuvali pasulj, pa tada je s nama pasulj, pa je sutra Petar rekao Janku, Janko rekao Marku, Marko rekao trećem, četvrtom, petom, počeli su naši prijatelji maltene svaki dan popodne oko 5 neko naići. Bila je relativno dobra atmosfera. I onda smo dozvolili nekim našim dobrim prijateljima da vikendom mogu ovdje da dođu naprave roštilj ili nešto.
pa je postala polujavna vikendica. Jednim uslovom smo imali dođite za vikend, radite što hoćete, samo posle sve sudove operite, sve složite, sve namestite, jer mi u ponedjeljak ujutro kad dođemo moramo počnemo doručak i da radimo. I nakon nekih, pa ne više od godine i pol dana, čak i manje od 2 godine, smo ustanovili da ovdje stalno dolaze ljudi i vikendom dolaze ljudi, to je jedno dosta široko društvo ljudi koji su se poznavali, koji su počeli vrlo rado dolaziti. I onda smo već počeli imati problem što se dešava da više ljudi hoće dođe na ručak nego što mi imamo naših radnika koji treba da ručaju. I onda smo se relativno brzo dogovorili. Napravili smo novi magacin u mjestu Kisač, blizu nas, novi magacin, novu menzu, nove prostorije, nove slačionice, novo sve. A ovdje smo onda doveli jednog profesionalnog kuvara i jednog konobara, nije trebalo više ljudi, imali nekih 35-40 mjesta i počeli svaki dan kuvati po jedno jelo. Nismo pravili meni a la carte jer nismo ugostitelji po profesiji, ni moj partner, odnosno kum, ni ja. Nismo htjeli da širimo ugostiteljstvo u smislu da pravimo neki, ne znam kakav restoran. I mnogim ljudima se sviđalo. Vi danas dođete sa vašom suprugom. Danas je na meniju bečka šnicla i nema drugo. Ili je danas na meniju gulaš, ili na meniju srnetina, ili je na meniju musaka. I tako smo radili jedno 10 godina. Radili smo tako. Držali smo kapije zatvorene, da smo se bavili drugim poslom, bavili smo se ovdje ne usreli kakva polumafija koja ona smutna vremena je bila svega i svačega na našim ulicama. I nakon 10 godina kad se situacija skoro smirila, smo seli i presecali da li da se ugostiteljski uozbiljimo ili da ostajemo za ceo život. Svaki dan jedno jelo, jedna salata, jedan kolač, to. Tad se već otvorilo još nekoliko salaša, naravno što mi je drago. Neki su radili isti sistem, punim legitimnim pravom. To je sistem liči, vi ste došli kod mene kuće, a moja žena je danas spremala musaku. Evo, sedite, daću vam musaku. I da, tako je. I onda smo, kako smo već dobro zavoljeli salaš i imali puno divnih ljudi koji smo ovdje upoznali, presekli. Onda smo se ozbiljili, napravili potpuno novu kuhinju, povećali broj osoblja koji radi, konobara i kuvara, uveli jelovnik a la carte, kakav smo mi tad smatrali da ima logika da bude na salašu. Od tada je stiglo sigurno 30 novih jela i sigurno 30 jela je otpalo, jer se jelovnici menjaju sezonske i menjaju se u odnosu na to šta publika traži. Neka jela postanu veliki hit, neka ne. Tako da realno od menze naše firme je nastao restoran kao ga danas vidite. A od tog magacina gdje su bili svinjci i kokošinjci smo napravili sobe za goste i malu teretanu i saunu. Rekli ste i sami da ste lovac. Od tih stvari, od divljači, od toga, da li imate u restoranu često? Pa trudimo se da uvijek imamo jela od divljači. Živimo mi, ne kao Salaš 137, u jednoj apsolutnoj situaciji. Nisam nutricionista, nisam lekar, ali po nekom laičkom smatranju. Vjerojatno najzdravija hrana divljač koju serviramo gostima. U Srbiji nema nekog velikog uzgoja divljači, uzgajaju se mali fazani koji se onda puste. Nemamo farme jelena, nemamo farme lopatara, tako da divljač se uglavnom dobro hrani. I isto je s ribom. Imate ribe koje zovu danas divlja riba i ova iz ribogojilišta. Ali ona iz ribogojilišta može dobiti markicu organika, ova koju upate u prirodi ne može. Da bi nešto bilo organik, mogućnost mora se patiti slijed od početka života do onog momenta kad vama stiglo na trpezu. Što vama onemogućava da jela od divljači proglasite organskim jelima, bez obzira što ta divlja svinja možda potpuno prirodno živjela u Vojvodini do momenta dok nije odstreljena. Tako da tu smo gdje smo, divljač se jede manje nego pre i mislim da je šteta što je tako. Naravno da ima ljudi koji apsolutno razumeju čemu se radi. Gledamo da imamo sezonski divljač, znači 15. april se otvara srndač, tada imamo srneće divljači, u novembru, mislim u oktobru se otvara zec, gledamo da otprilike to bude divljač koja je tad u sezoni, koja se tad lovi i trudimo se da imamo na meniju. Nismo a priori lovački restoran da serviramo samo divljač, ali neka jela od divljači gledamo da imamo manje više stalno. Ne mogu reći da su veliki hitovi, ne mislim da su neukusna, nego se i publika dosta odvikla se od toga da uopće konzumira divljač. Vi u Srbiji jako teško možete prodati kunića. U nekim zemljama kunić je sigurno cenjeniji i prodaje ga se koliko se prodaje piletine. Ali nemamo tu tradiciju. Je sad veliko pitanje šta zdravije jede. Ova pileće koje mi pojedemo iz samoposluge koje kupimo, koji narastu za 40 dana na meru za klanje ili neki kunić. Tako da ima tradicionalnih stvari, a ima i novih modernih navika koje jednostavno su doveli do toga, tako da mi volimo da imamo divljač, trudimo se. Konjetinu nemamo iz razloga što imamo svoje konje, onda to bi nas dovelo u apsurdnu situaciju, ali divljač imamo. Ali globalno
čini mi se, ja to ne znam, to možda postoji negdje nekakva statistika, da se divljač a priori sve manje jede. Čak ljudi svoje djeci daju piletinu od toga mekana. Znaš, ako im nikad ne daš slaninu, djeca će jesti samo viršlju. Kad im daš slaninu, obično djeca su uglavnom oduševe slaninom. Tako da gubimo i publiku iz nekih modernih načina života, gdje 90% ljudi kažu daj mi za djecu neku bečku ili nešto pohvalno, neku piletinu. Dajmo bre kobasicu i pasulja, ako je dobro, dopast ćemo se. Recite mi isto, vi ste morski čovjek, živjeli ste u Splitu, šta je od tih morskih specijaliteta nešto što baš volite da pojedete i što... Pa znate šta, volim svašta naravno jer živim ovdje pa nisam stalno tamo. Meni je ostala u srcu neka dalmatinska kuhinja koju je sve teže naći. Ja volim da jedem janjetinu s bižima, znači janjetina s graškom. Dalmacija ima jako puno, ja volim pašta fažolja, znači pasulj s makaronama, čorba s pasulj s makaronama. Tako da nekako do ribe, liganja i škampa možete doći čak i vrlo kvalitetno i u Novom Sadu i u Beogradu. Ali neka jela koja su jela uslovno rečeno svakodnevno dalmatinska, nisu dalmatinci svaki dan jeli ribu, daleko od toga. Jeli su arambašiće, Tako da kad sam tamo ili kad nekad nešto znam da skuvam ili mama ima vremena, ja sam jest kokoš na tinku. Naša džigerica je u stvari džigerica alla venecijana, to je taj recept. Tako da uglavnom kad sam u Dalmaciji uvijek tražim ona jela koja spadaju neka stara jela, u stvari najmanje jedem morsko, uslovno tako kazano morsko. I mislim da bi se sad već mogao otvoriti restoran u Beogradu ili Novom Sadu, dalmatinski, da uopšte ne servira ribu. Što bi ljude vjerojatno šokiralo, ali toliki postoji izbor jela koja jesu ukusna, jesu dalmatinska, a koja polako i tamo padaju zapravo. To bi bilo to. Želim da vam se zahvalim što Hvala ste vama nas što ste ugostili. Još ćemo da probamo hranu. Vrlo rado se Tako da, skuvati. hvala vam puno. Hvala vam najljepše. Evo imamo ovdje ove starine koje su baš ove autentične kutije koje su nekad kod naših baka bile. I razne ove šoljice, daske. Imamo stare radije, televizor stari. Ima baš puno starina, imamo i pegle neke, vidjet ćete u videu. Vidite i ove zidove. Ovako su se nekad krećele te stare kuće koje su bile jednostavno. Zidovi nisu bili ravni i onda su sa ovim ispravljali to da se to ne bi toliko primetilo. Tako da imamo stara peć isto. Ne znam da li je u funkciji. Tako da sad čekamo hranu pa ćemo da vidimo šta ćemo dobiti od hrane. Pristupamo prinošenju biftek rolnica. Izvolite. Rolnice punjene biftekom i sos od golice. Ovdje imamo pohovane svinjske nogice, blago dimljeni svinjski papak, raskuvan, otkošten, sveden u formu kockice, ispaniran ispod ren i kiseli grestac. Hvala. Evo prvo da primaknemo. Ovo su papci. Ajde rukama su. Znači ovo je onako baš lepo. Baš je ukusno. Da probamo malo sa renom, da vidimo. Fenomenalno. Ajde da probamo i ovu rolnicu sa biftekom. Sa sosom od golice. Ovako ćemo. Prvo. Snimi ovdje ovako. Ovo je savršen spoj biftek sa sosom od golice. Lepo hrskavo. Biftek se savršeno osjeća u ovim rolnicama. Perfektno.
Dalje imamo čekić, to je suva šljiva, punjena sirom, rolovana u slaninu i pečena na ćumuru. I ovdje je grilovana teleća brizla sa sosom, Dijon sosom. Čista egzotika. Prije. Ajde da probamo prvo čekić. To su znači suve šljive umotane u slaninicu, zapečeno. Ima jako lepu dimnu notu dima. Osjeća se jako lepo na dim. Dođe malo hleba. Sve je domaće i sve je savršeno ukusno. Ovo su nam brizle prelivene sa Dijon sosom. Izgleda jako primamljivo. Ima gore na svim stola. Jako je ukusno i sočno. Nema mnogo vremena za razgovor. Hrana je stvarno ukusna. Za ljubitelje dobre kapljice, na salašu možete da konzumirate i domaće rakije, ima i domaća vina. Dakle, imamo rinfleš, tri vrste sosa, imamo sos od paradajza, sos od višanja, sos od mirodžije i imamo ren. A ovdje imamo srnetinu na kratkom saftu sa borovnicama i klepom i domaćim šufnudlicama, njokama. Prijetno. Imamo supicu koja je jako lepa, prava domaća, onako kao kod bake kad dođete. Božanstveno. Jako ukusno, lepo. Taman je masna kako treba da bude. Ovo povrće i ove koske su dale toliko lepu notu, tako da je ovo... Znači kao kad dođete kod svoje bahke ili babe ili koga već, pa ona ovo napravi. Izmješate povrće. Usjetnite meso. Ovdje je meso savršeno kuvano, vidite kako se razdvajaju niti isto. I sada ćemo da dodamo evo soseve. Evo, paradajz sos prvo. Sos od mirodžije. Da isprobamo sve opcije. I imamo sos od višanja. Prvo ćemo da probamo znači opcija sa paradajzom. Ovako ćemo da uhvatimo malo i šargarepe i krompira. Ovo je ono nešto što vraća u djetinjstvo. Zašto ljudi dolaze ovdje da se prisjete onih osjećaja kad su bili mali. Da probamo sa mirodžijom. Ćemo malo iz paradajza, nema veze. Interesantno. Do sad sam uvijek jeo ribu sa ovim sosom od mirodžije,
ali ovo je lepo. I možda nešto najinteresantnije, sos od višanja, koji je kiselkast. Sad ćemo da vidimo kakav je. Interesantno. Izmešano je slano i slatko. Kiselo. I jako interesantna kombinacija. Ovdje imamo srneći guleš sa borovnicama i klekom. I imamo njoke. Ovako nešto mi imamo na kanalu na Da Vinci Kitchen. Ja sam pravio jednom prilikom isto srneći gulaš koji je bio sa, ako se ne varam, sa suvim šljivama, sa brusnicama, tako nešto još je bilo. Ovo je tipično malo slađe, ali ja volim baš tako. Divljač na taj način se i priprema i u kombinaciji sa, u ovom slučaju, borovnicama ili na moj način koji sam ja pravio sa suvim šljivama, i savršena kombinacija. Uz ovaj srneći gulaš jako bi lepo išlo neko crno vino. Ja ne smijem da pijem danas zato što vozim. Doduše popio sam jednu rakijicu, ali progledat će mi policija kroz prste za tu jednu rakiju, oni to sigurno razumiju. Dakle, ovo je vojvođanski koh, dole patišpanj, pekmez od kajsija domaći, pa onda ide šamb od belanaca, sve to u poslastičarskom vanila kremu od žumanaca i od gore sos od malina. Wow. I ovdje imamo šnenokle sa prelivom od karamela. Prijetno. Hvala. Vojvođanski koh. Kažu za njega da je to stari zaboravljeni recept, ali vratit ćemo ga na staru slavu. Ovo je jako fino, ukusno, sočno. Iskreno do sada nisam nikad jeo sa ovim gornjim delom da je ovako karamel rastopljen. I vidite, onako hrska pod zubima, sočno, ukusno, savršeno, kao oblaci. I kakvi su utisci? Hrana je božanstvena, a ovi dezerti možeš da odeš da snimiš vitrinu, da vidiš još kakvih kolača ima, ali ove šnenokle i ovaj vojvođanski koh, ovo je nešto savršeno. Dok se vozimo ovim prelepim kočijama, teško je ne osjetiti duh prošlih vremena. Salaš 137 ima svoj pansion za konje i jahački klub, a tokom leta posjetioci mogu doživjeti vožnju kočijama kroz prirodu. Dok zimi, kada sneg prekrije Salaš, isti doživljaj pružaju romantične saunice. Ovdje živi čak 32 konja. Svaki od njih deo je ove jedinstvene priče. Sve to zajedno omogućava jedno nezaboravno, gotovo bajkovito iskustvo. Ono zbog kojeg gosti odlaze punih utisaka, a mnogi se vraćaju ponovo. Kažu da se za dobrim konjem diže prašina, a za dobrim mestom dobar glas se daleko čuje.
Salaš 137 je upravo takvo mesto, spoj tradicije, mira i ukusa koji ostavljaju bez daha. Posjetite ga i uverite se i sami zašto je već decenijima simbol vojvođanskog gostoprimstva.